जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। जे आमे देखिबा नूतन विद्यालय परिचालना कमिटी जो गठन हेबो सेही गठन पई प्रथमे आपण मानकू गोटे पीटीएम बैठक डाकिबार अछि। सेही बैठकर रिजोल्यूशन टी को किपरि लेखिबा ताहा आमे देखिबा। प्रथमे आपण माने टिके देखि नियंतु ए रहिछि ओसेपार लेटर टी डेट रहिछि देखुछंती 26/6/2026 लेटर नंबर रही 7063। यही लेटर आधार रे आमर नुआ एसएमसी कमिटी गठन पाई रही चिठीटी। यही चिठी आधार रे आपण माने देखुछंती एठी एक्टिविटी गुडाक देछि। यही एक्टिविटी रे कोन अछि देखंदो ना प्रथमे आपण मानको गोटे पीटीए मीटिंग कंडक्ट करबा को पड़िबो। सेठी इलेक्शन और सिलेक्शन माध्यम रे एसएमसी मेंबर मानक चयन करा जिबार तारीख रही 1/7/2026 रु 15/7/2026। तापरे पूर्णांग आमर एसएमसी 17 तारीख सुधा गठन हेबो। तापरे कोन हबो ना रिजोल्यूशन को सबमिशन करा जिवो आमर सीआरसी को 18/7/2026 रे। तापरे सीआरसी सेही रिजोल्यूशन टी को बीओ को पठाइबे 20/7/2026 सुधा। तापरे सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल वाइज फॉर्मेशन ऑफ एसएमसी ऑफ द ब्लॉक टू डिस्ट्रिक्ट को दिया जिवो 21 तारीख सुधा। तापरे सबमिशन ऑफ कंसोलिडेटेड डाटा ऑन फॉर्मेशन ऑफ एसएमसी थ्रू गूगल ट्रैकर 22/7/2026 सुधा। आपण माने देखिले एही जो एक्टिविटी गुडाक रही प्रथमे डेट अच्छी 1/7 माने 1 तारीख रु 15 तारीख यही भितरे आमको प्रथमे एसएमसी मेंबर चयन करने को पड़ो। तापर संपूर्ण एसएमसी आम 17/7/2026 सुधा करवा। एबे चलतु देखा रिजोल्यूशन टी। प्रथमे एहीपरि भाव में हेडिंग देदेवे नूतन विद्यालय परिचालना कमिटी गठन पाई अभिभावक शिक्षक संघ बैठक रिजोल्यूशन तारीख आपण माने जो तारीख रे करिवे सेही तारीख देबे। अत्य तारीख लिखिबे सेही बारर नाम लिखिबे। दिन जो समय रे आपणक विद्यालय रे मीटिंग डाकुछंती सेही समयटी को लिखिबे। ओसेपार लेटर नंबर 7063 डेट 26/6/2026 आधार रे। तापर एठी आपण माने चाहिए आपणकर बीओ ऑफिस रु मध्य एसएमसी गठन पाई गोटे लेटर रिलीज हेबो। सेही लेटर नंबर टी को मध्य पकाइबे। विद्यालय रे निज विद्यालयर नाम लिखिबे। 2026-27 शिक्षा वर्षर नूतन पीटीए सदस्यों को नहीं प्रधान शिक्षयित्री आह्वान क्रमे एक बैठक अनुष्ठित होइथिला। उक्त बैठकर मुख्य उद्देश्य थिला नूतन विद्यालय परिचालना कमिटी पाई 11 जन सभ्या चयन करिबा। बैठक रे निम्नोक्त विषय बिंदु गुड़िक सर्वसम्मति क्रमे गृहीत हैला। एबे देखिबा एबे जो 11 जन सभ्य रहिबे से माने केउठु आसिले माने सेही 11 जन सभ्य को माने रहिबे एहा टिके देखिनेबा। देखो आमको जो गाइडलाइन आसी से गाइडलाइन आधार रे आपणक विद्यालय रे जदि 100 जन 12 रु 15 जन मेंबर रहिबे। जदि 100 रु 500 जन स्टूडेंट थिबे 15 रु 20 जन मेंबर रहिबे। एवं जदि 500 रु अधिक स्टूडेंट अछंती ताहले 20 रु 25 जन मेंबर रहिबे। जेहेतु आम विद्यालयटी 100 रु कम स्टूडेंट अछंती तेणु आमर 12 रु 15 जन मेंबर रहिबे। से माने को माने रहिबे देखंतु एठी आमर देखंतु एही अनेक्सर 1 रे पूरा डिटेल्स देछि। 100 रु कम स्टूडेंट जोड़े अछंती जो 12 रु 15 जन मेंबर रहिबे से माने कोन हेबे देखंतु ना 1 नंबर रे जने चेयरपर्सन रहिबे सी मेल किबा फीमेल जे कोनोसी भी जने हे परिबे। तापरे आउ जने रहिबे फीमेल जे कि वाइस चेयरमैन हेबे। जदि एठी देखंतु मेल को आपण चेयरमैन करूछंती तो वाइस चेयरमैन करिवे फीमेल को एही परि भाबरे आपण करिवे। तापरे एसटी रु जने मेल रहिबे एससी रु जने फीमेल रहिबे। तापरे एससीबीसी ओबीसी रु जने मेल रहिबे। तापरे चिल्ड्रन विथ सोशल स्पेशल नीड सीडब्ल्यूएसएन रु मेल बा फीमेल जने रहिबे। तापरे एससी एसटी ओबीसी एससीबीसी रु मेल जने रहिबे। वन शुड बिलोंग टू एससी एसटी ओबीसी एससीबीसी फीमेल जने रहिबे। तापरे पेरेंट्स आउ जने फीमेल आउ जने भी फीमेल माने 3 जन फीमेल रहिले
ଏତିକି 11 ଜଣ ଆମକୁ ପିଟିଏ 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟକୁ ପିଟିଏ ବୈଠକରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏସ୍ଏମ୍ସି ମେମ୍ବର ରୂପେ ବାଛିବା। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ରହିଲେ, ଜଣେ ରହିବେ ଆମର ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ଯିଏକି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବା କାଉନସିଲର ବା କର୍ପୋରେଟର ଅଫ୍ ଦ ଜିପି ଏନ୍ଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ରହିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ରହିପାରିବେ ଆମର ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଟିଚର ଜଣେ, ଆଉ ଜଣେ HM ବା ICHM ରହିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କେତେଜଣ ଯେଉଁଠି 100ରୁ କମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ କିପରି ଆମର SMC ଗଠନ କରାଯିବ। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 1ରେ ଲେଖିବେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ପିଟିଏ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2ରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆଧାରରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 100ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଥିବାରୁ 15 ଜଣିଆ SMC ଗଠନ କରାଯିବ। ଆଜିର ବୈଠକରେ ମହିଳା 6 ଜଣ, ମାନେ ଯେଉଁ 11 ଜଣ ରହିଲେ ତାର 50% ହେବେ ମହିଳା, ମାନେ 6 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବଳକା 5 ଜଣ ହେବେ ପୁରୁଷ। ଟୋଟାଲ 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏହାର 7 ଦିନ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ 7 ଦିନ ପରେ ନ କରିକି ଆପଣମାନେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଦିନ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାରିଖଟି ପକାଇଦେବେ, ବାରଟି ପକାଇଦେବେ। ଚୟନ ହୋଇଥିବା SMC ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସଭାପତି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉପସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ SMC ଗଠନ ହେବ। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 3, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଏନାକ୍ସଚର 1 ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, କେଉଁ ବର୍ଗରୁ କେତେଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ରହିବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୁଝାଇଲେ। ତତ୍ପରେ ଆଶାୟୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ସମର୍ଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶାୟୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ସମର୍ଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଟିଏର 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବଛାଗଲା। ତା ଅର୍ଥ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏଠି ଫର୍ମାଟଟି ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବେ, କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଏପରି 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ରହିବ। ତାପରେ ସେହି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମ ରହିବ, ତାଙ୍କ କାଟାଗୋରୀ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ST ଲେଖିଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତେ ST ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ST ଫିମେଲ୍ ଲେଖିଛି ବା ମେଲ୍, ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଲେଖିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଉପରେ ମୁଁ କାଟାଗୋରୀ ଦେଇଛି SC ST OBC CWSNର କେଉଁମାନେ ମେଲ୍ କେଉଁମାନେ ଫିମେଲ୍, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତାବକ କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 4, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ SMC ଗଠନରେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏବେ 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ, ପୁରା ଆମର 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆମେ ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବାଛିବା ସଭାପତି, ଉପସଭାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ଆମର ରହିବେ। ଏହି ପୁରା କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ସେହି ଦିନ, ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣ ଗଠନ କରିବେ ସେହି ଦିନ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 5, ନୂତନ SMC ଗଠନ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଅବଜରଭରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ BOଙ୍କୁ ଚିଠି ପ୍ରଦାନ ଓ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇବା କଥା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 6, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳପାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା ସାଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଠି ରହିବ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ତାପରେ ଉପସ୍ଥିତ ପିଟିଏ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ନୂତନ ପିଟିଏ ଗଠନ କରିସାରିଥିବେ ଏହି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ। ସେହି ପିଟିଏର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମ ଏଠି ରହିବ। ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର, ପିଟିଏ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର 50% ଉପରେ ବା 50% ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବୈଠକର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।